Maayong hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Live si Oscar Lobot karon diri sa atong probinsya. Mao na ni ang mga missile nga atong dalon dito sa Iran. Gani karon ubay-ubay gini daghan kayo. Kani nga missile medyo dagko-dagko gini, mao na pinakadako nga missile nga kaya ni mosulod o dako-dako gyud. Basta og maagian ang mga maiguan wala gyud mabilin. Kani may kaduhang batch karon na tabang diri sa among nasod, ipadala na mo ni sa US para isip tabang kaya ang mga WWMP dito na nawagay na sa Pilipinas nga magpatabang na sila kaya murag medyo dili na gyud makaya. Ubay-ubay gini mga missile nato karon diri. Medyo kusog-kusog gini mulupad. So unyang gabi alas 12 sa gabi mo biyahe na ni sila padulong sa US. Kalala kong update diri sa among among probinsya no. Kini gyapon si Oscar Lobot. Basta balitang birutbot. Diri gyapon sa tibing wala. Daghang salamat sa pagpaminaw.